दिस कैबिन क्रू। मैंने कहा आप लोगों को मैं बता दूं, थोड़ा अपडेट कर दूं रिगार्डिंग काबुल फ़्लाइट। जहाँ से मुझे बहुत अच्छा लगा, आपने ये बोला कि आपको तालिबान कुछ नहीं कहेंगे। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, नहीं कहा हम लोगों को किसी को भी कुछ। मुझे क्या, अल्लाह का शुक्र है किसी को कुछ नहीं कहा। मुझे बहुत अच्छा लगा तुम्हारा ये क्या लिखना और ये बोलना। थैंक यू। और आप लोगों की सबकी दुआओं का बहुत शुक्रिया। तो मैं ये बताना चाह रही थी कि काबुल की फ़्लाइट पे जब फेरी जहाज़ था, सिर्फ एयर गार्ड्स थे उसमें चार, और दो ग्राउंड इंजीनियर्स थे। हमारा जहाज़ तो फेरी था, बट 777 मेरे ख्याल पैसेंजर्स लेकर गया था। जब हम लोग लैंड कर रहे थे काबुल में, तो हमारे राइट एंड लेफ्ट पर दो हेलीकॉप्टर स्काउट करते हुए उन्होंने हमें लैंड कराया। वहीं से हमें फ़ील हो गया, ये तो सिचुएशन थोड़ी सी अजीब सी फील हुई हमें। जब लैंड कर गया, फिर जहाज़ की सफाई हुई एज़ यूजुअल, जैसा कुछ होता है सब कुछ। और ये करने के बाद जनाब जी, पैसेंजर्स हमारा वहाँ पे 2.5 घंटे ग्राउंड टाइम था, बिकॉज ऑफ 777 के 777 ने आना था और उसने पहले टेक ऑफ करना था। डिप्लोमेट्स बहुत जा रहे थे, यहाँ से कोई डेलीगेशन जा रहा था, तो वो हमने भी लेके जाने थे और 777 ने भी लेके जाने थे। वो जहाज़ आ गया, 777 को उन्होंने काफ़ी देर बाद टैक्सी करके पार्क करने की इजाज़त नहीं दी। फिर हमारे जहाज़ को टो करके साइड पे किया गया, और फिर उस जहाज़ को पार्क करने की इजाज़त दी गई। उसके साथ ही फिर कतर एयरलाइंस आ गई, फिर एयर इंडिया आ गई, और हम लोग बराबर में ही खड़े थे। आप लोगों ने जैसे वो वीडियो जिस किसी ने भी अच्छी बनाई है, उसमें आपको पता चल रहा होगा जहाज़ों का। तो ये हुआ कि एयर इंडिया जहाज़ को तो उन्होंने टेक ऑफ की इजाज़त दे दी, बट उसको भी होल्ड करवा दिया, और होल्ड करवाने के बाद दोबारा उसको लैंड करवा दिया। उसको अफ़गानिस्तान की टेरिटरी से निकलने की इजाज़त नहीं दी। फ्यूल भी ज़ाया हुआ, जो कुछ भी हुआ, बहरहाल वो लैंड कर गया, हमारे बराबर में ही खड़ा था। फिर इसके बाद कोई तकरीबन 1:30 बजे काबुल के टाइम के हिसाब से डिपार्चर टाइम था। वो तो खैर हुआ ही नहीं बिल्कुल भी। हम 4 घंटे के बाद, तकरीबन 2 या 3 घंटे के बाद पैसेंजर्स आना शुरू हुए। पैसेंजर्स की औरतों तो ज़ाहिर है रो रही थी, बिकॉज़ औरतें तो अपने आंसू बर्दाश्त नहीं कर सकती ना। अपने आबो अजदाद छोड़ कर आ रही थी, अपना घर छोड़ के आ रही थी। तो वो बहन भाई सब, जो अगर उनसे इंटरव्यू भी हमने जो लिया, तो उनसे यही पता चला कि उनके भाई उधर हैं, बाप उधर रह गए हैं, अपने मियाँ के साथ आ रही थी, बच्चों के साथ आ रही थी, लेकिन आंखों में आंसू थे उनके। आदमी भी बहुत अफसरदा थे। आदमी तो खैर अपने आंसू बर्दाश्त कर लेता है, वो शो नहीं करता, बट उनके चेहरों से ही पता चल रहा था कि वो गमज़दा हैं। खैर सब आके बैठ गए। कुछ 2 घंटे तक, जब फिर कप्तान ने अनाउंसमेंट की कि इमरजेंसी डिक्लेयर हो गई है, हमें टेक ऑफ की इजाज़त नहीं दी जा रही। फिर यही डिसाइड हुआ कि हम ग्राउंड फीडिंग करा दें। बच्चे भी थे थोड़े, और फिर हमने ग्राउंड फीडिंग करा दी विद टी एंड हॉट कॉफ़ी। और फिर उसके बाद भी कुछ नहीं पता चल रहा था। उसके बाद भी कोई 2 से 2.5 घंटे हो गए, कोई परमिशन नहीं दे रहे थे। फिर पैसेंजर थोड़े से सवाल जवाब करना शुरू हो गए। कप्तान को जाके हम बताते थे। कप्तान बहुत अच्छा सीआरएम रहा, कप्तान और हम लोग के साथ कम्युनिकेशन का। और वो फ़ौरन अनाउंसमेंट कर देते थे, इन्फॉर्म करते रहे पैसेंजर्स को कि ये है सिचुएशन, ये है सिचुएशन। कुछ पैसेंजर उसमें से लिफ्ट के अंदर फंस गए, क्योंकि वहाँ इमरजेंसी डिक्लेयर हो गई थी ताल, और हमारे सामने शेलिंग हो रही थी, जहाज़ उड़ते थे फाइटर, और वो जलालाबाद की पहाड़ियों के पास जाके शेलिंग करते थे, और पहाड़ों के पास से थिक स्मोक हमें नज़र आता था, ब्लैक कलर का, और वो बमबारी कर रहे थे वहाँ पर। फिर उन्होंने जब कहा कि वैकेंट कर दें, टर्मिनल को वैकेंट करना शुरू कर दिया, बाहर सारे स्टाफ बाहर आके बैठ गया। और फिर लिफ्ट में भी 3 पैसेंजर्स हमारे फंस गए। हम उन्हीं के साथियों ने बताया कि हमारे पैसेंजर लिफ्ट में फंसे हुए हैं। वो स्टक हो गई, ज़ाहिर है बिजली बंद हो गई या क्या हो गया, एनी हाउ। फिर इसके बाद हमने फिर उन लोगों ट्रैफिक स्टाफ को बताया, सब कुछ बताया। फिर उन्होंने कहीं जाके कुछ अपने ताल्लुकात इस्तेमाल करके लिफ्ट को खुलवाया, और इस तरह से वो 3-4 पैसेंजर बच्चों समेत थे वो तो बेचारे। और वो फिर वाप एंड में आए हैं, आके बैठे।
پھر ہم نے سوچا کہ اب شاید ٹیک آف کی اجازت دے دی جائے گی، بٹ وہ بھی نہیں ہوئی۔ پھر آہستہ آہستہ اللہ کا شکر ہے 777 ٹیک آف کیا، جو کیپٹن عزیر خان چلا رہے تھے، وہ خیریت سے ٹیک آف کر گیا۔ پھر اس کے بعد قطر ایئر ویز کو اجازت دی گئی، وہ بھی ٹیک آف کر گیا۔ پھر اس کے بعد ایئر انڈیا کو اجازت دی گئی، وہ بھی ٹیک آف کر گیا۔ جب ہماری 320 کی کیپٹن بجرانی کی، ہم لوگوں کی جب باری آئی تو وہ پھر ہولڈ میں ہم چلے گئے، اور وہ طالبان نے اے ٹی سی پر دھاوا بول دیا تھا، اور پھر اے ٹی سی سے اجازت نہیں ملی۔ پھر یہی ہوا کہ 4 گھنٹے 23 منٹ کے بعد جب ایک دم سے ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے تو کپتان نے کہا کہ کیبن کرو ٹیک یور اسٹیشن فار ٹیک آف، اور اسپیڈ سے جہاز کو چلایا۔ یہ ایسا ایب نارمل رول بھی لگ رہا تھا جیسے پتہ نہیں کیا ہونے لگا ہے، اور ایک دم سے ٹیک آف کر دیا۔ اور پھر جب کروز میں گئے، فاسن سیٹ بیلٹس آف ہو گئے، تو میں جب کاکپٹ میں گئی تو کیپٹن نے بتایا کہ عالیہ، ہم موت کے منہ سے نکل کے آ رہے ہیں، 2 رکعت شکرانے کے نفل ادا کرنا۔ میں نے کہا کیا ہوا کیپٹن؟ تو کہتے ہیں کہ اے ٹی سی نے کہا کہ وی آر لیونگ اے ٹی سی روم، ٹیک یور اون ڈیسیژن۔ اب جب یہ کہہ دینا کہ ٹیک یور اون ڈیسیژن، تو یہ تو بڑا ہی کریٹیکل معاملہ ہو جاتا ہے۔ تو میں نے پھر یہ کیو میں جب میں کھڑا ہوا تھا وہاں پر ٹیک آف پوائنٹ پر، جب اجازت دے دی تھی انہوں نے، تو اجازت نہیں دی تھی انہوں نے، تو ہم کیو پہ کھڑے ہوئے تھے، تو میرے آگے 2 فائٹر جہاز کھڑے تھے۔ جب انہوں نے کہا کہ ٹیک یور اون ڈیسیژن، تو میں نے فائٹر جہاز جب ٹیک آف کیے انہی کے پیچھے وداؤٹ ٹیکنگ پرمیشن اور ٹیک آف کر دیا۔ وہ جو سپیڈ تھی نا، وہ اس وجہ سے سپیڈ تھی اس طرح کی۔ اور الحمدللہ پھر اس کے بعد اے ٹی سی سے آواز آئی، تو میں نے کہا کیپٹن یہ کون بول رہا ہے؟ کہہ رہے ہیں اب ہم پاکستان کی ٹیریٹری میں ہم پہنچ گئے ہیں، تو یہ اب اس کو ہمیں وہاں سے یہ سب بات ہو رہی ہے۔ تو کیپٹن کا بھی بڑا تھینکس کہ انہوں نے کمیونیکیشن ہمارے ساتھ بہت اچھا رکھا، ہمیں اپڈیٹ کرتے رہے۔ پھر اس کے بعد اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، ہم 50 منٹس 45 منٹس کی تو فلائٹ ہوتی ہے۔ آفٹر ٹیک آف ہم نے بیوریج دے دیے جو بھی تھا، اور پھر اس طرح سے ہم لینڈ کر گئے الحمدللہ۔ 7:10 پہ ہم نے لینڈ کیا ہے۔ ہماری ڈیوٹی تقریباً 7:30 سٹارٹ ہوتی تھی، اور یہ اسی طرح سے ہماری 12 گھنٹے سے بھی اوپر ڈیوٹی ہو گئی، لیکن الحمدللہ سیفلی ہم لوگ لینڈ کر گئے۔ جیسے ہی لینڈ کیا تو دروازہ جب کھولا تو ٹریفک والے نے کہا کہ میں نے کاکپٹ میں جانا ہے۔ میں نے کہا کیوں خیریت؟ کہتے ہیں سی ای او کا میسج ہے ان کے لیے۔ وہ اندر بھیج دیا، اور پیسنجر ڈس امبارک ہو گئے۔ تو کپتان جب باہر آئے تو میں نے کہا کیا ہوا کیپٹن؟ سی ای او کیا کہہ رہے تھے؟ کہہ رہے ہیں وہ تھینکس کر رہے ہیں کہ سیفلی آپ نے پیسنجروں کو جہاز کو لے کر آ گئے، کیونکہ صرف ہمارا جہاز کمرشل ایئر لائن وہاں پر رہ گیا تھا 320 صرف، باقی سب ٹیک آف کر گئے تھے، اور ہم فائٹر جہازوں کے پیچھے ہم نے ٹیک آف کیا۔ تو یہ تھی اپڈیٹ۔ اللہ کا شکر ہے ہم خیریت سے پہنچ گئے۔ میں نے 2 رکعت شکرانے کے نفل بھی ادا کر لیے ہیں، تو دلی دعا ہے پی آئی اے کو اللہ سلامت رکھے۔ ہمارے کپتان بھی بہت اچھے ہیں، ان کو بھی اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، اور ہم لوگ خیریت سے جائیں، سب خیریت سے آئیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، خوش رہیں، آباد رہیں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔